Olá, eu sou Luísa, tenho 17 anos, sou portuguesa de origens guineense. Tenho 3 irmãos, um rapaz e 2 raparigas. Atualmente vivo com os meus pais e com a minha irmã mais velha que eu, 4 anos. A minha vida não foi fácil, porque tive que mudar 2 vezes de país. Ainda mais quando és mais nova, porque não só tens que te adaptar ao país, senão fazer novos amigos e aprender um novo idioma. O primeiro país em que estive foi em Espanha. Ao princípio foi um pouco duro, porque não conheci ninguém, nem o idioma, mas com o tempo habituei-me e conheci pessoas excelentes de quem nunca me esquecerei. O segundo país é a França. Ao princípio não gostava nada de estar aqui, mas agora gosto e estou muito feliz. Ćao, zovem se Aleksandar Knežević. Dolazim iz Srbije i imam 17 godina. Živim u Francuskoj od 22. decembra 2010. godine. I sada ću vam ispričati kako sam dospeo ovdje gdje sam sada i jednog dana moj tata odlučio da pobegnemo iz Srbije i dođemo u Evropu, jer nismo više mogli da živimo tamo. Živjeli smo ja, moj tata i moja mama i moja mlađa sestra Katarina. Imali smo problema sa Srbima i državnom policijom, jer je moja keva muslimanka, a Ćale nije mogao da živi na miru od policije. Sjećam se jednog dana kada izdvajam za ceo život. Jedno jutro probudio sam se i otvorio vrata, kad odjednom vidim 3 policajca koji su počeli da uništavaju našu kuću. Kada su ušli, naterali su meni i moju sestru da izađemo napolje. Jebi ga, brate, takav je život, ali šta ćeš? Tamo je jako teško, čuo sam vikanje mog Ćaleta i odmah sam se vratio unutra. Da bi ovo dostigli, što smo od sada dostigli, video sam kako jedan od 3 morijaša maltretira i udara moje roditelje. Da možete zamisliti. To je samo jedan od mnogih slučajeva. Bonjour, kombo na ngai Marie-Josée, naza congolaise, naza na 16 ans. Naza awa na France, ça fait 8 mois. Baparents na ngai bakimelaki awa na France po bitumba ezalaki na mboka na biso Congo. Misala pasi, kotanga mpe pasi, kolia pasi, yango toza na France. 안녕, 내 이름은 정충근이고 나이는 17살이야. 나는 한국인이고 대한민국 포항에서 태어났어. 하지만 지금 나는 프랑스 낭트에 있고 내가 여기 온 이유는 나의 꿈인 축구 선수가 되기 위해서 여기 왔어. 한국에서 그 꿈을 이루면 되지 왜 여기 왔냐고? 우후란의 개구리라는 뜻이 그 이유를 말해줄 거야. 한국은 땅덩어리가 너무 작아서 아무리 한국에서 유명한 선수가 된다고 해도 유럽으로 나오면 다시 땅바닥부터 다시 시작해야 돼. 그렇기 때문에 나는 여기 프랑스로 왔고 앞으로도 여기서 노력해서 유명한 선수가 돼서 내 고향 대한민국으로 돌아갈 거야. 전 세계 사람들이 인정한 축구 선수가 돼서 꼭. Bonjour, moi je Marie-Jonise. Moi j'ai 17 ans, je suis à Haïti. Avec frère, je viens en France pour venir jeune papa et leurs 2 frères et belle-mère. Papa me vient en France pour travailler. Depuis 11 ans, moi je toujours. Et moi ton voyez chercher. Après un tremblement de terre, papa me besoin connaître est-ce que nous bien. Les joindre nous facile. Nous pas venir en France. Papa me besoin pour nous venir joindre en France. As histórias de Alfa. Em Angola, em 2005 havia 2 meninos. Um chamava-se Pausado, F. King. Os 2 andavam juntos. Um fumava, não fumava. E tempos depois, os 2 começaram a fumar, a brigar. Bom tempo, os 2 estavam embriagados no meio da estrada. Havia 2 patrulheiros face por eles. E depois de bom tempo foram encontrados nas celas. Os 2 estavam embriagados.
Depois de um tempo foram enviados na CCL, Comarca Central de Luanda. É lá onde o papá fica neném. Para comer tem que depender, viver na CCL é para sofrer. É melhor tu não cometer. Vi Casa Amarela e chorei. Jurei penal e percebi. A soltura cheguei e respondi. Jurei vou respeitar a lei. Vi Casa Amarela e chorei. Não pode discutir com o diabo, os quatro portas tem vários cariados. Quem tenta cometer eu não. Um copo de vinho eu bebi. Jurei vou respeitar a lei. Voilà ce qu'on mange en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Michel Aoussi. Je viens de la Côte d'Ivoire. Dans mon pays, on mange du chat. Avant d'attraper le chat, on fait des pièges. Quand le chat a été attrapé, on le braise avant de le manger. Le chat est très bon pour la santé. Vous trouvez ça peut-être très bizarre, mais en Côte d'Ivoire, c'est normal. Ça se vend même dans les restaurants et même le président mange ça.